posjećene grane maslina zbrinjavamo ekološki. Poguramo dolu mehanizam. I to mlije. Prijenos odrađuje posao. I ovdje samo krca. Ovako izgleda kad se podigne ova sada čistimo ostatak. Izgleda da je nešto zapelo u ovome mehanizmu što blokira izbacivanje usitnjenih grančica i lišća vani, pa ćemo morati rastaviti ovaj mehanizam i vidjeti u čemu je problem. Ovdje se ne vidi ništa, sve je čisto unutra, znači mora biti malo dublje. Na lijevoj strani se nalaze dva vika i na desno jedan koje ćemo skinuti. Dalje. Evo ga, slobodili smo ova dva šarafa i ovu doli vatu. Šta nam još ostaje? Ovdje je još jedan. Evo ti ovaj šaraf doli. Ovaj šaraf ne drži nikakva matica ispoda, nego je on ušarafljen u navoj na ovom donjem metalu. Pa ćemo lagano njega odviti i izvaditi vani. Kad to napravimo, onda možemo ovaj poklopac dignuti uvis, pa ćemo ugledati kakav se mehanizam nalazi unutra. Jel ide? Izvukli smo šaraf, sad možeš osloboditi. Snimaj. Zar sumnjaš? Evo vidiš ti koji je to krš. Šta se navača se ovaj. Evo ti ovdje ključ. Evo šta se desi ovdje gore u ovom vratu se i ovdje se ispopriči malo ovaj. Slušaj te, di? Kojem vratu? A tamo. I onda ono ovaj. Nakupi se tu. Nakupi se. Dobre, ko bude gleda znači kako popraviti.
Čekaj, pomaknit ću ja da ti možeš uvući ruku bez brige. U biti je znači ovo zub koji je melje. Nije zub, evo vidiš noža koji melje, evo vidiš, jedan. A to su ovi. Evo ga dva, evo ga Znači, tri, evo ga to četiri. Op. Skinde to. Dobro. Sad ću ja njega upaliti, neka on izvrca ovo sve. U kom pravcu rotira prema tamo? Vamo. Aha, u pravcu kazaljke na satu i ti zubi tu melju. Evo vidiš šta se ispopriči i onda ovo zaustavlja. Zapela kost u grlu. E. Da, a bude to da. A nema toga, sve što se radi ima i kvara. I ništa, sad kad se očiste, vrati sve nazad. Di? Ne, sad kad se očiste, vrati sve nazad. Ne, sad ćemo ga ovako da vidite kako Aj, vrti. jedva čekam. Sa strane, da. U zaklon. Aj to. Daj gas. Riješeno. To je zamajac, koliko on šiba. I traktor, moraš i traktor.